Yo, mi to fien mi appelle télé di pon pola mi va na mi ba do télé Espoir 47. Télé Espoir 47 la tia pole top le cover. Que na le diba ido asiba alo no ade sie diba amono no diba no apo na na fa no ka jababa na va top le cover no do top le cover na do uba twanji zerka po haveli aji la po antenne ga de ka ko antenne télévision ba antenne lifma kana le va na pas appelé à quoi ou la côte télé Espoir 47 un gars no appelé mon nom ba ne iva do ma hinga me yon alo ku he de ka vero ta kana va mi kata mi nan ye mi afofo asila simu ye nu si anusi mi awe na ucha amuna akpo adojesi na wo ajoba pati akakata mato mon poko si agile do papa inusa kudo amesi amansi le télé comme le mi encore sam mato bo to na mi yo aba na mi pom le télé ja kura hu na nya fo fiesi ga sheke ventuina alea kemi na mi drona ya de ka evodo mo ka mi afa ayin no mi ne tan aba enya wawula ya so mula na bati gomea yemi na yemi gona entia ka egbia mba do tafese ya yemi ja awo na fa enya se ka am popo le bonye ye wade na fa am ko se ko fia mi na o de o fia mi voa ya Jesi uba nko ube chufu kana mi ovo mi akọ enyasie mi yawa akodo mi aba nkuma yo miafo miawezo lo yo pomoto ole the view enjoyma miawo le doji kamiata ka nyama na yidido ka funya la de dukufia amayo le tele agoma nko chufu edodasio ape Reko yo nambe mamunya kakala Samuel micho chevie David Moji e na do Juan ye ya be ngbedo mekwa na zonville choga kwa akpo Christopher Khame ale depoma e ateva subo plemi akpe que wile doji akpe ma on est venu na do alo amen funya que nenyi anyere kaya makiyon ko deno wa mu yole tele goma odibo mu to lawe ke de confiance ndak benami nyaawo na nyabe imam Wega Kofi Abdallah so palime on a dans les réseaux sociaux WhatsApp Facebook YouTube ndak benami ke wezo yo do ma bobo ava chu palime ke ava suronu zamu wala besia lele doji ke maglobe wezo yo funya que ame le télé goma le poli ye bla ame le télé goma bla na le que fufu bi bla do la tisi que de confiance après ko ya namba frère de ce concours ma tu ci di David Moji ramia ya bana église de Dieu ou ya Christ ko ramia yo e ha ma de le que meni Christ ko ramia allo ok na ko yo na funya nyani jojina le diwa awu kele diwa sika kele dia me di mbake kwa la diwa ba me bi paja ya mi ko mi angle ma le ko fa diwa ba mo to mon papa ya di me da pena me sia me ke do na temps do no pour mi le télé Espoir 47 dit oui on a mis pasteur Abovi Emmanuel mais le Tchévier David Moji au fait que l'église entend les le Mélissa le trois Mélissa ben vous quoi là le lycée 3 pour le gars portant il y a je me suis dit il n'y a pas porter la ville là le lycée 3 non on est rami mon nigirami ame sur le téléphone que demi na yi tefesi aba leye maufa amo le miado nami musulman ba padia maufa mo elfia e nami va passo ba padia mi po passo vo nya ba mau le miado e nusi anu ele inko kemi no tele ago ne be ya yira sia e de na suje eju la pema ele abana enya de ka vaccine ja le fia e be ya yira la ana nusi anu le woma la po etane akpenami yo aba kosira am ton alo leti de kabli boya ye mile sonu so miafo enu ewulia dimma mile enu srom chonti ka egbia meja aba srom chonti ayinko ka abali ye mile nko ima mi metiba mi ava mbedumo ka etanya ko mayona mbe dimma ka egbia meja ayinko
encho kuda sivaya que mi funo ye mi badu te mai miaga tro eyigi mi apa pastor bubuto Samuel que ede enyade de ego ede upiade edugo do ma hina ma dele tili ago ma jaglo ba enye Peter Trimida da jelesi que yanto ja yo upia ke gbe ma wuya no ye eglo be Jesus Christo enyama ya me vraiment que yanto lagle ke gbe mi ayi na fe ya tele yo paso lagle mi ba te fa de lia amko mu ya mi beji si amu tututu me ko te fa kayo Hebre to pa gba yo Hebre to ba gba ya imam mi se pastor Samuel yanto ele ble me ni ekpe de enu ebe Hebre to ba gba ya ke mi menya ameyo nwo gaka no ke wo ibe na yatisi amidola kuma mido ela bana bibla le gbogbo na mi ba ebe mi do gbogbo kata npo na mi atia eyi no adudu na eyo efiame agedada to uli ke na mi atia gbogbo adudia ke mi akpoba eske me kai nle ke ngbe mi atia gbogbo ema mi akwa edema be bibla me ya akonka no manti na yanto de yamanu dem ke mi ajurumo encho ya gamiata ni mjala iba ibo ma Michael Pelenti deka egloba afidwa Yesu Kristo dagba paso le church apia ma bubuto onwuno no do daba yamam yatima mejo gina yo ka le kwa na enyati de medogo a mati asoro mo ke yati edola dogo ke ngwe mi asoro mo kwa na no gbogbo ma ni anu nika mado pepe mo na ni enu alema ta na le fuma na yati de dogo anga bijo ke mi kata mi asoro mo yo paso Samuel gamiata ke menao mon popo ye makarji ba le yi apia me le batro ve dogan mire kimbeva Hebre to ba gbale me de kuku la tro continue abe le ye le buna okay akpe tutuba kafe ma yejia egbelonyare fifi be pastor Samuel be Yesu Kristo edagba ma be matro do te formado bire kan boye matro ayinyaji la ba nyi chomele globe Yesu Kristo pe nyao na chocho Mateo pagbale va kore Yohanes pagbale na mono tadoji me Yesu lempoporo yene me sey pe nyao gome agblobe Yesu a chitrere todo kwinchi ta mon popoma amave ajava nabe ne mi le ya nyava adem gome okay Hebre to pagbale nyi cho mi kle mi popona be fima batro yantima bojire na batro bloqué parce que te fa ya te fa gain ko le télé gome Yesu Kristo ibe yatiwa sele yima ne me kwimido a la globe e chitrere yanto ebe yan chitre ya to ebe kwinti très bien Ema. Okay. Abale ke le gbolo enyana nyi chomi le kle unva gere Hebre to pagbale me. Eye Hebre to pagbale le na mi le nyabana be ndo le ona na le siam. Ye enu mo gava nyu mauno. Okay, nyakle fa. Hebre to pagbale eta amowo. Hebre eta amowo. Hebre to pagbale. On a mis deux camps le duquem bovata. Te pas yo mi yakla no kwa la no chokaba. Choga kele me amanyi va kore amashike. Hebre to pagbale tamowo. Rema amanyi va kore amashike. Globe. Asi o globe. Vosao. Ble nunanao. Ble numo bilbo. Ble nuvo vosa si o chone banale sianula. Medio o. Eye o monyo nga o. Tete o globe. Poda mo bona be mawo wololon adenu bantoda be yado evelia anyi amen okay tepe ya mi va do nyicho eye bibla le na mi le nya be nde leonana mawu le esia mecha ye nana o le vovovovo nana
yo le fi ya bana ba o be akpeta vosa nudu vosa nana yoko chona bana le sian eye mi ba yi Mose pa gban le aton le nyicho mi ba pom nana ko chona bana le sian nyicho ye mi le po o chona nana ajogbededo o chona wolia bana o chona akpeta vosa bana ye Kristo le gbolo hebre to pa gban le na mi le nya bana be nunana mo mawu le gbolo be menyo yinu eye ye me gaji o tete Kristo be me gbono ma wo lolonu ko va e de nu gbanto ada e nu gbanto ma enye nu ka e le nyi nu babla kokoa e ye odo vegon ayi e vegon le nye ka e ye nye nu babla ye ya e ye e va bio bere makaye nglo hebre to pa gban le e ye te poma mi ba chi nyi cho ye mi ba cho okay hebre to pa gban le amekene ngule recherche le mi ona ye mi ganare histoire de l'église mais eye mi kuna nu me pora banade e yare nke ro belele ko ya nka o belele ko eye nyi cho ke mi va le kunu me ya mi va le po be amaka nro hebre to pa gbanle ya e wo to pe Paulo eye le kapopo ime wo le hebre to pa gbanle nro ma ele nro ro da hebre ju akata vo kapopo ma me yo me chichi garele ike amon gbanlo na be na be Kristo to wa de odo ki fian to chan ye wo bo onwulo nu ma vo ka onwulo vo a manwulo ye ben ko vo ka mi va le yi nu mo ko mi va po histoire de l'église mi va le po ba ame wo do pla apostolo Paulo ye o yo ne be na o yo ne be Aquilas e ya nglo hebre to pa gban le lo akpe encho kuda si va ya que le globe imenya ne fa amio que le ya pa me do gava ye azo le va ele yene be amio o yene okay posto me glona ba bibla amesio mulela menyo amejojurowe o très bien enyo amesio mawo fe gbogbo di de waji ye ngu bibla asilasia makaye onye ye otingu bibla okay esila sa makaye onyo miapo Roma to pa gbanle etawi ade Roma to pa gbanle etawi ade Roma to pa gbanle etawi ade cho kheleme gba koyi madame kuna mapoko ya na imam la pele miadi alors Romains 16 verset 1 alors je vous recommande Phoebe notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré 2 Maya afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Amen. Ok. Bible ebe me le fuebe mia nyonu signe kare hame pe subola la kafu nami bena mia khwele apetome ale si je amekokeo la eye mia pede enchi le dosia do si me wo hiami le lame elabena eya nto ha nye pede nto na amegede eye na nye nto ha mi dudo Priscilla ple Aquila si onye hanye dolo le Kristo Yesu me nam fa wawonye amesio cho katrema wawonye amesio cho wawon tope ko do ayin de nye lufota amesio menye nye dede ko legbe dom na o kebon amesio kata le tro subolo dome ha amen odeku le mo le yo nkwa me vele fmalo nkwa me vele Axila ye ngono ya bon nkwa me vele ngono na mi le yo na mi le fma Prisca Axila donc meka ye le jaglo na mi fia okay Aquilas jibile ebioba Aquilas enye maka okay let me pop bible ma français avec global na mes compagnons de travail Paulo a mawu tien bo wa woto
eye Paulo ke mauchia amono Paulo nchi eye o pede Paulo nchi Paulo te woto Paulo a ministère nosi yo woto e cho nyanyu akọ ina trosubolo o cho ya nyigba ko ni akatanchi eye Paulo le globe na be amoyo ke memi wodoro vo vaya amoyo pede mchinye akila sile odome ikenye hanye dola mi dogbene yama menye dede ko le gbedone o ke hamoyo katame mi tovai hamoyo katame mi fiomdoa o chabo ono dogbena akila silo donc akila sinye amerique fionu le Paulo pe game e fionu gede to ha vo me akpe Imam Abdallah egbe am tuare maleye yo disi ila nu me Imam Abdallah Pastor Samuel en kwasiva ya kulia ona be menya amesio on hebru toba agbani gake egbela enaminya be Asilas enyu yes Paulo be minister o dumoto ede ke le ibe yanwa yengo hebru bagba meda kuku enyatima leke o okay mda pe na ma o bi o bi yara gba pe fafa ba no bi dollar ji veve to amenyo ko pasoro so imabo nda pe na tele nu polo cha nya ti pe si bele ko la ko be paso be go yebe yove on a recherche ye o gena di histoire yo la geji edru le ko on le bible kengbe o la vanya ele se nya won mu le bible me kele fi obe akila se mu le hébreu voir bible megbe yo be kwe o madame merci nyate pe nene bibla ejebo la nya introduction loko wonre nyate pe e pas soku fada o kiki les recherches ki nyawo pas soku fada o kiki wa ko le ya o pompo se hébreu nti ya wa be nyamba so amedo le globe Luc Paul est un hébreu ye lui qui a aidé comme les grecs mais ya recherche ni wa Paul est un hébreu ame ko le globe Paul est un hébreu wa be preuve ko na wa be ndok be le gars Paul est un hébreu ye Luc Keminya Sedeka et des gomme les grecs mais les grecs mais Paul là et kama et on hébreu très bien les recherches mais omo blek be keme be ngule de ko nglo be et Lucas et gbekeme Paul ngulea et travail grec mais en grec to ko les romains et les israël au point mais watin si et nous agome OK vomi ya be Yesu Christ be gbe a hébreu e do hébreu gbe e gbado araméen minya gbe am vion pour Yesu Christ do donc bon bien une convie donc les mea ola ko bena o le globe lui qui de go mais voir Paul ngule et nous donc pe ki ja me on son a preuve ko na yen le ko be wa be yen nyati pia o le globe l'état ça dit agbale keke ka apôtre Paul ngolo kikin que les bible mea ola ko be hébreu be nu ngolo e be nya sokuro et nous fions que Paul fion la agbale ko ti o me Paul ngolo na novia ko na be Timothée et ngolo na Colossiens ou Éphésiens ou Thessaloniciens ou Romains ou et ngolo na Galates et douge ben ko kaka soy donc hébreu cha obe Paul be nous fions que kinwa susu ke be solution noa et que be hébreu mais et nyi lu ko amener hosebe Yesu kure takin be rapport de Paul be nous fions il y a preuve qu'on a obéi 1 Corinthiens 15 verset 14 à Corinthiens bagbale Corinthiens banto et tawi aton pupuye nia apôtre Paul le globena si Christ n'est pas ressuscité notre foi est vaine et ça dit non le clément m'le l'état mais OK ou tu non dit soja e no la oui mais awala ba no voilà wo merci et 1 Corinthiens 15 verset 14 à apôtre Paul le globena si Christ n'est pas ressuscité notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine ne Jésus Christ me font le coup là miabe maunya gbogbla eva gbalo miache miabe hosea eva gbalo donc a le globe ne mi va ko hébreu mais
Yesu be kukudo mi ataku to keke wa hébreu men tonto e bele subo so Paul ba gba agbale keke me. Ça dit Paul fion l'hébreu mais so hébreu dit so be idée wa be wa gba wula be wa so tutu nouveau ngbale o Yesu be huye hébreu men tonto Paul pour subo le. Donc obe et nous là à et nous nyala on fait da coupason que passons au concile de Nicée 30e concile de Nicée. Et mais on le blanc yawali parce que concile de Nicée va subo. Mais du coup Emma elle est Bible elle ah oui comme le Bible mais c'est vrai que passe on va que le télé comme et na mi anote comme ennemi c'est parce que mi a jamais dit de télé Bible ah am le Bible mais nous là que au pour pouvoir on a preuve que les sion be hébreu Paul et Moulin et nous va les na 1 Corinthiens 15 verset 14 c'est be ne mi pas pour ce Paul be nous suffit qui et nous qui dit be do belé et nyawa trop et ni Yesu be kukudo mi attaque Imam Abdallah majo akpe na enu fafiawa majo direct ye nye pedadania ejo pastor Emmanuel Ahovibo pastor Emmanuel Ahovi pastor Samuel miel le fuma quoi Anisi OK pastor Samuel eyo ameye ngro Hébreu be agbalia le bowari le ke eyama le do nene fa amia yengule alo menyu yengule ba me dakpena to di no la kata nu igbo mi va di mbe nya gbo mi va afi e yo va gere mi da yo no ba ko kan selon nous que jamais be to mi rebe to ba gbala to wa enya gbala re ke ni da to fo Kristo to yo ko to ta ka fi wa mu na mu wa ma ss ta le Paul bonu fiafia o de ko va trova ngbo na la tro el lancer ya gbo manami kingo mele ko blombe rebe be hamia enye ju dato yo kenye ju dato tonto yo fufu ko Yesu dise ta ka fi wa mu o bonwa mo manya ame tututu mu wala go mejeje selon lui que ya mo sroñema que Paul bon popo oui bon tiatio le raome l'état yo mu na na raula e ba fie be ya yi mu no sabe ale ke gbona be e gayala Paul nous a parlé de l'opette Waléa, les rebutants pas pas dire, moi le nénément. Elle a pas nous a été attribué, rebutants pas balana, Paula, un nom, un yéou d'attente, 100%. Un nom au domaine. Le nègre d'or pas balé tamaton, un globana, un strong, les gamélia, bon. Ta, et où va les bon. Beaucoup, les gars qui l'ennemi à l'eau, les gars, ok. Et ni va le olo recherche la pobe et quand les voix amen tout mon coup d'entia malaja du tout vol Paul prononciation le raomea pas bleu nya vous pour le rebuto pas balomea on nya kokoko que Paul yonka on la balle na meya ta Priscilla enye Paul ba adaola ma po jele fiere kebe kafla mu rebuto pas balo to go be recherche sous boya bon ya mi ma ve po anyebe rebuton to be ran to ale u ku si to be ya tan nye po Bible ma épître 21 omlu vois Paul de mu 14 dans le 14 mama el ti anu ho vo ya ta la po be e ga de pe appeler problème là et ye popo ko pour na ne be na me yo bale ta nu jojo ne correct la ale vorin ka jojo le rebuton ba gbal me ta ne mi va fia le nana be se mo ikenye la wu be se wa Paul va popo a yu ta to la popo o nala c'est de na nouveau de o qu'on a voudé o qu'on a la peu vous on a plein de noti et Paul ben non wa le problème e ya matin de nouveau da que Yesu beaucoup il peut vouloir il y a de nouveau da ta essaye que non la wu mo tia me ka le don da
c'est que non la monti nous babla ko mais ma badom ta so yesu cho nous babla ye va ka fi wa yo nous babla ye fu kokori be nya wonye ikenye kristo bo bu ka kori ya te wo ye nous babla ye menye di menye nous babla ye mais de coucou après pastor Ahovi Emmanuel ouais yesu kristo be nous fafia me va koto ibe ya kiri kapeji voilà ebe mi do gbogbo kata po c'est ça ne mi atia mi to kele mi le hebli to ba enu ngomro sia ke ngomro ko na hebra madaka matile pe doji ta be paul engle please kele engle luka engle madaka mele pe doji o yesu kristo me yasie obula enyama demiatia ho hebri to be ngomna gisia oh yes e po ami adena na mesia yuda to bo subo esse na ka fi amagbolo la tu agere mi alone enye yuda to le tout le bo subo me do Christ doa esse na ka fi la tinga do automatique fion ne le didimbe ya fion la ekpe banya onyana besa go mana alo ta ne gbogbo ko me ba puida me adenu iye o chodo ko savoir mati ire yuda to do mo ta akpobe ike yuda to be Kristo to va nu gedelia on to won wa le no ne ome vo Paul ba va me gbedoma parce que mo recherche mo data vide gege o nwa ka popo ke Paul va gede me recherche mo wa e do mo ti vide ko jibe e kan to le du kusi e gouverneur na do ko nyire ka fi Paul po yo va bo Paul bon popo na gamia e pitre comme agbale yo ko mu na game ta agbale yo ko mu na gamia yi kleme ma mi o mile ta le agbalo ke kleme ale tia be ke Paul ba agbale yo ko mu a iye tia ke Paul e mu a enwa pastor Emmanuel Ahovi oui majajo le boga ke mo bon la nusio mi le sosoro mi le tepe okata mi ape taye ngbe dim enu wolia c'est ça pastor Samuel ele boblombe que Yesu Kristo va ku de atichuga da etia que edifion ba ne ne pe nu kata enu vai c'est ça le wonya boblomofia le de fiami ba yuda to obe subo yenyu vosa acho enlevi alo ela ehu acho savo c'est ça Paul va le enu fiam yuda to ba azo mega hia ba wacho ela obehu asa evo o nu itim le bia yasia ela bana ya tire dugolo no mafia le global dimeya ye miva be miawo gakafiti bi no tedo ne dimeya ma ela bana fume pastor yeah Samuel yeah fume on no tedo ma nukata ela tia global dimeya ye miva e is me ko sete fama go okay nu itae mblora na menye be over to sebe nya ba de mami ese benya bo ne kle into yo rebe to ba gbale tamu yo kritu ewi amenyi ko yi bo ne kritu am to ka ba do amenyi ari nu ita nu ti glom ni glom e bible le tima enye egbo ple alope evu ko to me de kuku la tia kle na mi okay makle rebe to ba gbale etamu to gbogbo amato que vossas amao do nkunu vodina amefesi ape elabena nyituo ble gbotuo bevu maten adenu voda akpoko verset 5 eyata esime wo va keke amala eglobe vossa mao ble nunana mao meji o que bon tina na jirado ni na nu me blibo ble nu me vossao meja nya o e kwa vivia e ponkude nu yi wo chono no awo eye wo le gbogbon de yesu wo gbogbon e vossa mo la imeji o ko jibe enya de le daga fi o ba gbogbon imeji o menye nu ba bla kokko e gbogbon imeji be se o ke vossa mo wa e se le unti ali wo sana boado
allez au chona la ko ina ya te pe ya te na do re ma tu bo wa savoir la vie dit le pauvre te quoi mais ya viu ta e vossa mo ko no ba gbala mo dambe vossa mo la o mo de na nu voda o chona nu voji ta que Jésus Christ peut vous là il y a de na nu voda ta e vossa allo peut vossa ble bo peut vossa e glomile mais ni dit me ko nya glomile ya ta me go do funa na ma OK Pastor Ima oui nous babla hohoa Jésus Christ est de Dieu allo elle est OK ni glo ko be ebe ni meva se o de gajo ke ye va o nu ke ti fi mi apo se kawe o va won e nka o chocho o me e po be ni ba jona le fi akwenye be no mi aglo enya gbe se ko a ni fufu na ikata de tu bo no si anu ese no na nti e ke la de jiwa e na ji e ke ma de jiwa o de ne da le mau pese wo mea ese mo kata gbe a o la don ke e fu be vosa me pe se o la e ye o va de jo i gbo mo le be mau be ese me wo o kata o le don ni me di ma mi jo Imam Abdallah Ouais. ma va trouver boki mo mai Pastor Samuel Problème. Imam Abdallah Oui. le wonu fa fiano le na mi nyaba dim sinyo enu ewulia edo le edom edo me le edom mede kuku mi gboba mi le nkoyin gakene mi meyi gbovo a mi mati ase ni mi so so agomo ela bana hebre to be tepia enya kure fuma ne mi aba enu so so ra nous quand il y a coup de fuma c'est parce que Jésus Christ son tombe nous fa fian nous y dogole yan tombe nous ebe mi do gbogbo kata po ne mi ata mi to kelemo hebre to ba gbale enyu agbale fefe de ka ke Christ to o le lasi ne mi me et ku fi agomo mi manyo Imam Abdallah nous kata ele gbogbo edo le don OK. Ni so am ke de go me kule obi o mbe ne mle globe ne Yesu be yem jaba tutu esedi da nke ti ngloba ebe enu woli adom lodo mbe mu lodo mu le fiabo o desiajo parce que les bible mea o le nabi le nyabe e ko nana epeso epea mawela glona amobe mi o ke mi jana nu woli a mi fieleki mi anto mi aso mi abe nuola mi aso du mi aso na mere o yembe mi o mi agbo le islam me a prophète de pe ngbale o meke mo ya pompone la gloda mo eduko we mi fie o mo le chebe siam balo to mama don jino be prophète o le yo be prophète o si bole ni e we bon yembe ne mi ni Yesu mi se me fie prophète de pe mle lo mo va ja débat boué Yesu to Christ to me je fie prophète de pe mle lo mo OK bon ya trova. Donc à moule si obe di menu wolia moule nous wolia nanale. Parce que nemi jo fi mi Luc 11 verset 42 a. Luc 11 verset 42. Jonami. Luc 11 verset 42, Matthieu 23 kutoa. Luc 11 verset 42 a mia se ya ke Yesu le blanc. Parce que Yesu be nous fion toi, mon blanc la fille be egbe et nous wolia. Oh! Yesu le blanc be malheur à vous pharisiens. Et à vous un ami. Kou Jésus n'a mis à Pharisto que mi les ont mis les mains. Parce que vous payez la dîme de la maître. Donc il est tout mento benouolia de la rue et modo doji benouolia millénaire et de toutes les herbes et berekpe benouolia millénaire. Et vous négligez la justice. Vous milé ngolobé et amené au dor kudo maobesia. Et jojo milé ngolobé jojo nibesia et l'amour de Dieu milé ngolobé maobe lobesia. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Et on boumé djibé milola sordo sans omettre les autres choses. Que mi matati potia ocha. Et comme mia odoku et jojo nyini maobe lolo. Vo matati nuko et nous oli akuto. Imam Abdallah. Oui. Va trouver magbeto. Problème. Va trouver. Problème. N'est pas Luc 11, mais Matthieu 23. Matthieu 23, 23. You are the academy. Okay. Et qui est le blanc? You are the academy. Luc 11, verset 42. Et il y a Jésus-Christ son temps. Qui est un temps de maoube bobo que l'idji. Et le blanc. Elle est le blanc. Mais le capable de la vie de qui pour me planer
ke babana mi farisitɔwo elabena miena ahame kple aplaglo kpakple ama bubu ƒomeviwo katã ƒe ewolia eye mietoa ʋɔnudɔdrɔ̃ kple Mawu ƒe lɔlɔ̃ ŋuti ke esiawo le be miawɔ eye migagblẽ ekeme hã ɖi mawɔmawɔ o. Ok. Imam Abdallah. Oui. Mede kuku le eyawa kingbo. Madu Pastor Emmanuel. Ok, problème. Pastor Samuel. Ok. Pastor Samuel. Yesu Kristo ben fafia. Yesu sienyo Kristo to egba mawo. Sienyo musulman egba mawo bevi alo prophète. Ah, mawo ba me dodo, mawo ba me fait. Ami atoba etonya de nika bevi o. Ah, mo efie be le so la teni apitona e dokla vi vo mo edio. E mawo wo. Yesu Kristo anto ibe nu fafia ma. Ebe kegle keke enwa ebe gake mingagle otia ode. Mawo o. Pastor Samuel eyatima leke lati ade egomene. Ok, akpe. Miakpo tutuba miakpo nane le Yeremia pa gba le etabla ton voreke. Yeremia babla ko kwa mi ya khlema. Etabla ton voreke. Jérémie 31 verset 31. Ko i 32. Enu babla ko kwa mi ya khlema. Mede kuku wa Yesu nia enu va yiwo alo. Envoyé mi ya khlema nous que maun to blo plebe. Enu va yiwo. Wa mi ya khle. Mi ya khle. Ok, mijo. Très bien. Jérémie 31 verset 31 à 32. Enu le la ne khle nami. Tanya bi soare. Okwe walu Alo Il pas bal table tabaraka, tabaraka. Tanya so aglo bana. Nya blodi le mbabla ye yenti. Ya. Eji blabana. Nya blodi le nu babla ye yenti. Ya. Ni a nko gbona nu na osbo ya. Bo wa jojo na. Jo Pipi bla tabaraka blabana. Yehowa ba. Boda nkakali bona. Ya. Eye ma bla nu ye kple Israel pe ape. Ba kple Juda pe ape. Pipi bla tabaraka. Mano abe nu si me bla kple ofofo le besigbe. Me le pe alonu. Be ma kplo tso Egypte nyigba dzi nbabla si wotu eye nye hã megbo la ene o Yehowa zebati egble. Ok. Efi ya mi ya dem de gome. Etado chi kem chie Mawu le do Yesu do da bene va onu babla ye ya. Mawu gble tso nu babla ko kwa meke. Ye ti tanya vi su abe nu ba nya glodi le nu babla ye enti. Ebe poda nkekeli gbona. Eye mabla nu ye kple Israel pe ape kple Yuda pe ape. Manu abe nu babla si me bla klo fofo. Besi gbe me lo palo ti un polo cho Egypte. Benu o. Mawu le gblo bere. Yesu java va onu babla ye. Von nu babla ke Yesu java ore. Mecha nu abe nu babla si ke ye wo kple Israel vi o. Ye nu babla ka. Ye nu babla ko kwa. Ele gblo ben ka. Manu abe nu babla si ke mo wo kple wo fofo. Besi gbe me kplo cho Egypte nyingba ji penu o nu kanti nu babla mama don na ebe nu babla si wo chu eye nya ha me gbe o Mawu le kplo cho Yeremia bagba le me be Yesu java va o nu babla ye nu kanti o java o nu babla ye ro nu babla ye ke ye wo kplo Israel vio ye kplo cho Egypte nyingba ji ye bo no subo yi abe Mawu kpla peto nia nu babla ma wo chu eye ye cha ye gbe o fifi ka fe ya tro ho wa nye e pejuko wa subo ide elebe ya onu babla yeye nu babla ma meja nu abe yi ke ye wo klo fofo no meja nu abe yi me onana wolia onana vosa o ona yi ple ebe nu babla ma no na nu kanti o elebe nu babla yi ke o wo klo fofo wa ofu cho nu babla ma enna po fu cho nu babla ma nu babla ke Kristo va wa ye to po fu ye o cho nu babla mo vo mama te so nu babla gba to ale globe gbogbo que nona maka fia oji vosala oji kudo roi sacrificateur ku prophète amame tomaji gbogbo que nona nu babla ye ya le globe na be amesiame ke ho Kristo gbogbo que le ya maji nu babla me mama te zore gbanto ale globe na be ne novio ameke lon wa loin ameke lefu wa lefui
nubabla vegoa ye ya le globe lo ameke nye wo keto wo nyina ya ma ameke wo nko ameke juwa pede ya ma ti ameke pofido wa yire est-ce que nubabla me ya ma te soro juore mille ne soro 92 19 33 83 net le do yanda WhatsApp lati agblonemi ye encho na mi va mi apu mi 20 92 19 33 83 elle WhatsApp lati apu nemi lati ayomi adom se pastor nemi pale tefe ya enga yo fifi o la bana kamia me subo nemi ta mi mo kona mo pastor yema pastor Samuel elle bo blana mba no babla ko kwa u badie u tutu jo kaka en babla ye ya ben ya elle ko kwa pastor yema me bi ofia ba no babla ko kwa u tutu ya alo me tutu le blana mba o kata ese o kata le do Yesu Kristo ma o ba eya egbele no babla ko kwa ba enkekeli gbana enkekeli gbana ye efia ba ijaba ododo yeye ku très bien amabuto ya pastor ima lati abde ne pa enwa gomenemi March verset de gomme voilà nous on clair Jérémie 33 verset 31 Jérémie 31 verset 31 à 31 nous on clair le film de problème ya seigneur de ele gbogbon be nu babla ya wo babla yeye eyi ke ma no abe chato no me di be ma do yi pe nyanti ne babla yi ke wo le Matthieu pa gbal etable voix de Matthieu ba gbale eta blave vo ate so popo blavo adre va se blavo nyili adi fufui blave vo andre ba se do blave vo enyele eye o cho kro de asi eye esi o da pe de etala etwe na wo globana ni kata minu le anu elabena popo blavo nyi elabena esi enye nyavu si nye nu babla yeje la to si wo le kokot gada anyi de amegede o nti kana nu vo kekela ko jibe verset ya le de verset mada gombedi ejisi ya omelede eja fia be ipo vuja kodani ekenye nu babla ye akagboma Jehova alia ye ya va le Yesu va le nu le fie me le gbogblo be nu wo le evu pe nya gblomo le evu pe nu babla be nya gblomo le eta Yesu le gbogblo be esi ma wonu babla ye ebe si na nye nu babla ye evu esi wo le kokogedani meda kuku vosa le ja yidilo okay evu ba vosa ye efia ba Yesu Kristo le nu enu manyo enu nana be vosa o me na na be bosa nijo ba se eyantia amana Ta. na kokona eike Yesu mo poku hado a echo wan ikwe kola le rouge i o chola amia o fiambedi ale o ja kofunye de anyinyi kana nuvo chochoke esi enye nu babla yeye simelo gagla amasiame bisa comme via ta eike hu akodia yenye Jérémie 31 verset 31 à 33 ta ehu abekokori enye nu babla yeye nemye kpon babla kokko amia Mose ablan klema eike wo chokpeto kabla iba bang yigba kle amoba bang chewu yebe babla la bo kodi Abraham eike mekpo so evia o pa bang yi kafla lo abang yi mokpo yebe babla gbe ko tu abang yi no ovu kodanye tu be bolo ya mere kuku o tu fanuora kafi o yebe babla eta nenye be eike won babla yimaw le globen babla ko kwa ijaba wo yeye a po wo me Yesu ba le pedo meji effectivement Yesu abaku ha eye ipo fuacha korani eta le bibla kata me la po Yesu pefu benya ta so gbe magbejia Kristo towa o ngba unala no fu konde na nekeji o le ja uno era bana egbe ya nchoki bona we ja toji nti me na le no sabla vire ina nya o le vele lu magora parce que me doit bien ya de fia ke bo mitike ko ta besu bo pastor Emmanuel Samuel pastor Samuel ya ke ja bi ya don ti ko ene ko la bana ya da chi do na imama pastor Samuel Yesu Kristo ibeto tasio evu Yesu a o ke Yesu gbe ya chicho ganchi kwa ye to gbe be iwu nu sianu nu
enu yo kata wo mulo le nu babla ko me ye Yesu va be ya ba ebe ya ba je suis venu pour accomplir ebe il va be ya ba wo kata wo nu donc Yesu be ya ti to ganti quoi elle répéter cha nya wo be me wo kata wo nu ye ni cho ma ne don't tik pepe gamiata OK ne ma ga ko do dia ni cho mi le agbane de le coller c'est toi le dia yo mi yakelo elle abra nous wale OK mais de coucou là-bas Jésus Christ va ebe yunu Jésus Christ ma trova ebe maga trova très bien zivelia ye ni maga va be abe alevi ene o ka azo meja fa ye ma drop on me ya abe lesi mi abe don na ole très bien Jésus Christ wi be don na mu Yesu a nu nchi o va tutu gba enye bana be wo mulo na ne le nu babla koko me pure nchi Bible le globe nu yo kaka le nu babla koko me onye vovoli na Kristo onye ombre onye vovoli na Kristo von non tonto le Kristo me donc Kristo anu kenye vovoli ne ye Israel jo ona cha abele ko provo sania eyi owolia onye vovoli na Kristo nu kanchi onye vovoli na Kristo ro parce que ma ye jifa bede kuku encho le jaba we OK Imam Abdallah bido enya ke pasona Jérémie 31 verset 31 et que les sont les fiobe et nous babla ke o le glo le funi be ke Yesu ma o blona Israel fiobe nja o nu babla ye ku mi ato ke mani sigbe e ke moko va yo et nous babla enya wa Yesu trop apito Yesu trop de gomele Matthieu 21 verset 43 Matthieu 21 verset 43 bede ku latia chokaba et là so et menu ko Yesu le jafion et nous babla o Jérémie 31 meri ma o jafion bina ne Yesu ke ma o le dobe dolo va Israel ba Israel le wo o le wo be dola ye ma o le dobe jaga va o nous babla yede gbakuro en be Yesu lava ne Yesu va no bola wecha Israel ma gbani be duko et nous na ke Matthieu 21 so verset 36 vers 43 ko si te bola wi Yesu a m'le vraiment ko bola wi Yesu a Yesu le be c'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera arraché et sera donné à une nation qui a dans les fruits. Ola hojipo fi adupé les miens Israéliens aussi. Ola sona dukogo. Comment nous kemio milo. Parce que Yesu na parabole des vignes homicides. Yesu be kuku yo le ble no bola wecha et nous babla be nyawa ma banoko Israéliens. Apa pastor Yema. Oui. Te fasia ye Imam Abdallah khlenami fifia le kwe daria. Remarquez. La kwe la khlenami la bana gamet. Matthieu 21 verset 43 mon résumé quoi comme gamet là. Mais pourquoi le kwe khlemio Matthieu 21 verset 43 43 agba bana e ya kanti mele egblon na mi bana wa kho mo fiarufe la le miasi eye wa twe ana dukosi a chekula blano bonne e ya nte wa kho mo be fiarufe la le miasi a twe na dukosi chekula dijo ah funu noter funu 43 OK so et aller Yesu les de Jérémie 31 verset 31 à 36 gomme donc Yesu ma ou le Jérémie 31 be s'il vient que ça dit ne baba be mi baba daisi ya o chanjira ni Israël ma ba ni ko ye ke Yesu va deji et si a obola wi parce que Yesu be vavare apeto Yesu be vavare ah apeto Yesu be vava mau doe lava glo mau benya vo amowe si te bola wi Yesu mau do Yesu va boni wi vo amowe si te bola wi et donc Yesu le tio le Matthieu 22 verset 36 madame Imam Abdallah ouais dime yamila wa ka eyo inana dima comme c'est ça Yesu Christo ma o mede be wa vo amowe si te bagire Yesu Christo baba aba wa mu Jerusalem be egli ya fenke ke tonya madame kuku eyama egomeni merci Yesu trop de gomena mila le Matthieu 12 so verset 39 à 40 fallait stop bien Yesu bere obi be ba onkunu de na minya po 2 minutes ba onkunu bende na minya po Yesu le tono be il ne vous sera donné aucun miracle le miracle du prophète quoi et madame le voix pour wa mana la namira ba encho troyi wa research Yesu Christo aba wa mu yeli ko ba echo alo gli magala
Yé Watro. Jérusalem. Oui, Wamu, Jérusalem. 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 Bekoga. Jérusalem, Jérusalem. Problème. Bekoga. Yé Watro. Et tu. Yento. Il y a trop de trucs. Oui. Mais de coucou, et tu as. Research tu as trop. Fifi Jen donne mi akpe game ba so na mi wa. Vous dites là. 2 minutes. Voilà, 2 minutes sur le football. Pasteur Samuel. Fofo. Na leyi. Va trop research. Elle a bena. Hebrew toba gbalia. Mi me po do ekpeji tu o. Elle a bena. Dima. Ibe ya le vivre. Mi bra se fima go. Na mi akoba Yesu Kristo be ya se ogloba mi ati agbobo kata me a. De mi ati atiama agboba dima meli alele. Ape e ka mi ati tele mi ati. Azo. Yo mi afa tele di pe no kola. Azo mi bado no na egbebe nsoso. Ke na le yi mi afa hogam. Amesio no fima ye outro asi le moanti ye misemi afa egbo le gidipa la po technicien gars de kake o yere ba marque ye trasi le monti ye poto garde le fima go ya wow o yere ba Vitux yeah ye trasi le monti ye eno kata je fiato je kato kana va mi afa didipa no pomo agia amesi trasi le ntile tepa ye o yere ba Octavio en ma yon ko zerka kwa almai jurona ke amesi ye no me bedomania enyo accent ye o wonu siano kana mi va kovia mia la kwa mizrimo le tefea ye la kwa pisuto le tefea ke gbe mi afa ayi no fe le tefea la kwa pastor bubuto Samuel ye eno tefea misro no na mi jole famia kwa imam Wega Kofi Abdallah cho palima kana mi jole famia mi kwa apota douce eto chevier ye Kristo Hammer re Hammer de le menu Kristo Hammer ya de comme na na mi jole fa mi akpo Pastor Ga Polola Emmanuel Ahovi cho chevier que nyam yom ko mi anovi mi avi Maître Dagbe Mabu. oui Jasco que egbeto ami jato sere tepea que na mi pa de tepea ngajo le tele agomo enu ve vede le mgbedume ela bana lamse yenyu enu ve ve toke am gbetola di na me di lamse wa na de kemel la tiawo na lam semela sinya matia no fia no no tele agomo ela bana mi apa enu fia la de kono amaku wa to katan lemo egbo no fia o yene ba maître Dagbe Mabu ngabu dagbo egbo no fia to no tele gom na nu sia no wa je fia to ajegato ke egbeto a mika mi yato sere tafesia encho kudagbe mega yiji amesiama na do no wa fo echo mi na wa yi ibedom mi agboba bye bye